Trophies and flags are made out of 100% recycled materials, plastics and cellophanes. So dili na basta-basta ng mga awards and the plaques. Our best in choreographed procession. Third, please give us signals kay Murabag. Naiinag-iwan sa ako din mag-announce na pilang sa mga yun. Na-text na ako on. Oo, murag nalibog ni. Host naman ang tami. Meron nga mo mga sala. Si Dudong ang good player kaya sa iya yata. Di ba kayo ako? Best in costume and props! Congratulations! Barangay Baluarte! A representative from Barangay Baluarte to receive the plaque of recognition. So congratulations, best in costume and props, Barangay Baluarte. Kalimang saliya, magkudya ka, halat pa, salamat kini. Our next award, best in musicality. Again, our next award, best in musicality. Best in musicality, congratulations, Barangay Poblacion! Kalimang saliya, magkudya ka, halat pa, salamat kini. Sa kalanggo ang Congratulations, Barangay Poblacion! Best in musicality. Now let's give the award sa atong Best in Choreographed Procession. Third place. Third place. Ala pa di ay. Congratulations! Choreographed procession. Third place. Barangay Poblacion! Candelaria. Kahuluan, kalimang saliya, magkudya ka, halat pa, salamat kini. Sa kalanggo ang naani, diri Okay, congratulations, Barangay Poblacion! hananang halad kitang tanan, Dada sayang sign, Hobby sign. Sir Chris, sa kabuluan, tantano, choreographed procession. Second placer, Barangay
Tumulan! Candelaria. Lalimang sa kahuluan, lalimang sa liya magkudya halad pa, salamat kini sa kalanggo ang naani diri natamagudya ka sa ulubon ng kapisahan manang halad kitang tanan Again? sayawon I-remind lang na mo nga ang mag-grand champion sa atong choreograph procession maoy mag-perform ugma sa buntag diha sa simbahan. Yes, na sila mag-perform, Sir Chris, sa saludo after sa con-celebrated Mass. And this year's champion for the choreograph procession is from Barangay Gracia! Candelaria. Congratulations, Barangay Gracia! Sa iyo mo mamataogma kay kamoy magsaludo after sa ato ang con-celebrated Mass. Halad pa, salamat kini sa kalanggo ang naani diri nakamagudya ka sa ulubon ng kapisahan manang halad kitang tanan sayawon gising kita kantado Pagilala sa kaburuan Okay, Nadia side, Simulo sa atong County side. Okay, next, Sir Chris, our next minor award. Hara sa Kantago 2026 is from Oh, wala pa. Wala pa, surprise! Gihimo pa ang shopping. Charot! I also, to give the bouquet, may we request Kagawad Armando Pinakagwapo Pumar. For the sash, Kagawad Mika Nabong Sultan. And for the crown, Dahara sa Kantago 2025. And we are requesting our Hara sa Kantago 2025 And of course, to give the trophy, may we request board member Saysay Neri Imano. Ladies and gentlemen, Hara sa Kantago 2026 is from Barangay Gracia! Sa liya magkudya ka halad pa, salamat kini sa kalanggo ang naani diri nakamagkudya ka sa ulubon ng kapisahan manang halad kitang tanan sayawon Okay, this time, let's do the photo of eyes on the camera. In 3, 2, 1, and smile. Nadia side. In 3, 2, 1, and smile. Bobby side. In 3, 2, 1, and smile. Laging pa barangay Rosario sa paalam
Okay, congratulations! Our new Hara sa Cantago 2026 from Barangay Gracia, Miss Alisa Fernandez. Alad kitang tanan, sayaw nagising kita, kantado. Kabilala sa kahuluan, kantado. Okay! Andam na ba mo? This year's final rankings for our Grand Showdown. Fifth place, ikalima nga place is from Barangay Santa Ana! Candelaria. Congratulations, Barangay Santa Ana, headed by Capitan Elmo D. Raganda. Sa kaguluhan, lalimang sa diya magudlaka. Halad pa, salamat kini sa kalanggo ang Okay, this naan. time, let's do the photo op. Eyes to the camera in 3, 2, 1, and smile. Nadia sign in 3, 2, 1, and smile. Bambi sign in 3, 2, 1, and smile. Congratulations, Barangay Santa Ana. Grand Showdown, fourth placer, Barangay Natumulan! Sayaw pa kanila sa kaguluhan. Lagi pa barangay Rosario, sa tahanan mohon San Patros Oblasyon, Baluarte o Gracia. Congratulations, Barangay Natumulan, headed by Capitan Rafael Paing Vidal. Sa ulubon ng pagsahan, managhalag kitang tanan, sayaw nagising kita, kantado. Kabilala sa kahuluan, Okay, eyes on the camera in 3, 2, 1, and smile. Nadia sign in 3, 2, 1, and smile. Bambi sign in 3, 2, 1, and smile. Congratulations, Barangay Natumulan. 7th Cantago Festival 2026, third placer is from Barangay Baluarte! Sir Chris, gainit ang atong awarding. Kinsa kaha. So it means, Sir Chris, That means naa kitay barangay nga bag-o mahimong grand champion! My God! Nadia sign in 3, 2, 1. Bumpy sign in 3, 2, 1. Congratulations, Barangay Baluarte, headed by Capitan Ramon Pedro Pagara. Our 7th Cantago Festival 2026 Grand Showdown Second place, is from Barangay Gracia! Lalimang sa kaguluhan, lalimang sa diya magudlaka. Congratulations! Guys, excuse me, napagaw na nata. Kaning
Hinahinay lang mo diya ha kay wala pa daw nato na-announce ang atong best in Yes. choreography. Aha. After i-announce ato ang grand champion, i-announce pag nato kinsa ang best in choreography. Nadia sign, Poppy sign. Congratulations, Barangay Gracia, headed by Kapitan Maribel Jean Casino. And this year's Cantago Festival 2026 grand winner is our new grand champion, Barangay Gracia! Gihangyo ang barangay poblasyon nga dili iitsa ang mga kandila. Ang kandila nagsimbolo sa Cantago Festival. Poblasyon, ayaw ninyong ilabay ang inyong mga kandila, paliyog lang. And of course, Sir Chris, the grand champion, also our best in choreography. Barangay Rosario, sa paanang bundok, Santa Cruz, Poblasyon. Okay, eyes on the camera in 3, 2, 1. Nadia sign in 3, 2, 1. Bobby sign in 3, 2, 1. Once again, ladies and gentlemen, the grand champion, Barangay Poblacion! Sa kaguluhan, Cantago, siguro sa ating pag-angko, kaguluhan, sayangin ka, kanila yan sa kaguluhan. Inibanan sa pangalit, Happy Fiesta Taguluan! Viva Nuestra Señora de la Candelaria! Candelaria, halaman, ikaw pasalamatan. So, Chris, thank you very much. Cantago, 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 Candelaria, sa kaguluhan. Candelaria, sa kaguluhan. Candelaria, Cantago, Candelaria sa kaguluhan. Candelago, simbolo sa ating pag-angko. Kaguluhan.
motor dito sa loob. Paliyog lang ito. Pasig na yung nakisaw, yapi sa motor dito sa loob. Paliyog lang ito. Kung cellphone mo mo, Oppo ang brand. Pasig na yung nakakulit. Color purple. Okay, lost and found. Naayapin at sako. Again, lost and found. Yapin. Okay, lost and found po. Naayapin sa motor na ito.